tinkela tono tonan pour un barco sur le terrain te won le songam te pam ta bruna na zini sonse te won songam te la hagi le waruna na venodo na songdo te bala ya waton to ro kat fa teng sam benti ni muida ka keme teng kanga akaton keng tore ya wazak nam benti ya bandam zaka ya mikidam te zakanga zule bebe wakat fa te bala serdam te ner kan fa pam lafi yikin kenem bo nton manra tenga nton manra zaka nton manra saka donc serdam te ton me bo sagal se te won me ya sababu won na mana nepte ya sababu rabma nton te yam tube me pa me lafi me pa me serdam pa bumna donc ringa et pa ma la hagiruna te na wazini son ton na terrain yam ti Allah ginna yam nget ka wakat fa el arj afiz bandé donc ya bamna son ni ton lera yuma tonre mais ven tondo masa wenge la ya ti sa vato ya ti sa nyera ya ti sa pardo bum fa ne naturel bala la bamna on saral tondo on venodo te pa bambange te bala ne e te den kula lulugo ya woto te handeng bange fo me geta fo nanti bumina fo ka serda man bumina to la fi be pa na to pam pa te hange tem sataba yum piso be ya fo nan le bresen nan kenna te kana yum piso wa yam ngo minaro yum piso te fo zo en ken ro fo kale to yi donc wuli dem tia bumum be donc la hagi nan ko yam sore tiam to se yu le sonore nan tiam tia ya la fi so tor soba donc nan ko yam kweti linde mam la fi sura tor soba mam yulla abdul hafiz sonor bande wala ya type wala mam tumde din ya hanti ni yera la tisa pardo la avanto la bisi wala en talentin bum ya naturel bouda la mam type base wala linde na mbida kani pour ministère de la santé on lutte yung la un toro na yilenti numbi de pam la fi on parde na bi da mi pour eau de folie wa mi eau de folie wa ba man jete ko on wura titi sa tin pam tip ne ba ya sida kan ton tim saka problème bebe na wa yel bureau ya ton ti sa minam na nimna hankere solo don kuti san la keti san kura ya minti on zulu e wuson kontondo ton han calculer kala yumpi teka ti so solo do men kirin kere we ro hanka bowo ti min yab no yito bal yam halu malakay ton waya bongo yam mikamti fo honda ti ning fa mata be fo zakka pour ma fo la pour bala to ya sida luna ti himbe men ndaram be yila nka yidi um pisiteke te handa talu na wili kama hakablik misid ken wa bangal wiro ma wiro ya bedli ayen be atoro donc ni kitam ti azule wusuro te mamna vinde antenne na kambo nibni sibhan tum do biali wiro point on kudu ti sa ni putola yara ti tira tan yakra model tu ti tira ka ki ti tira vim yum katia katiam talan na fi minga tiam kam watal nafi ti bamme kam watal nafi bala ti huso bim tan yura ya woko lama ha hantum do biara woto na yi sababu ti handicap wa ki naturel la pour ya sida bala bunyinga yam ne tiam data naturel ti po la ti be yam me pam ti mlai ti ne bo ya sida nikitami ti ya zulu ya wusro hambe ti kananai wala linde ya woto ni lamam na singam gomna bon ne batman suni ti sasanga ti pami ti yabam nafa bala yabam na kelin talenti pe menga yabam na talenti pe kamba donc bam nan de bisi abisi amaham ahle ye songoti na melo so sigri ben dadi di sara donc ya soma quoi ya yel be ruso ti nanti ngom kan d'accord donc ton emploi embarque so pipiam pour sa ministère de la santé donc lidem ti ya la fiwa ministère donc ton aso kam ge yam tum na netabi mbatum tum na netaba net ka ti o type nin ka tum ni ministère de la santé o ministère de la santé wa ndin ka ku fo sol mi ga fukati type yam pani sida riki tamma ha
ti ministère la wakat bu fa yakda nepta contrôle type team dama nin ti ni dawazi ben type ne biare wa koni bisalam ya sida yam ti ni escrom ti yikami vanta min bala mana min type team wa jiwe de yon kami team wa ya sida ana apazo na ni ba ana kuni ba ana wani sababu wenga ki population ya ni ti ministère la wakat fa bi hidan agent namba to getting type team dama type ya wana ya soma fo yana sa type nugu bi getta fofu type ra soma ne timi yana sa type nugu ya yoron dik an ni wen na kuni ba mata tum wen type ko lin kiti V1 kala ni ti ya wala un type ni ya bal bi vanda la vehdi ni bud fa fo hun twin type ti wana ma ni ba fa ya ni le ministère la zabat ni voilà donc ya woto d'accord OK la woto yam tun ke l'autorité type band bi ma tun ke l'autorité type band c'est que mam tumna ya o mam dingun to sa ma dama nan beni mama mi ngam naka to se bam mi o mam yigrin king zigin type ni da sankali twinki loto lilin type ti yel kai yam mi ti luna ministère nan bi ndat na ngiami na ngesti type ni lam ninga type team dam ning type ne vada la nyera to ti CSPS bud fa pour bi ba metar pharmacie be tenet handi wa bondo wa ordonnance be a handa ta king da vada nam ningi mata king moderne zingi donc auto fa ya buni ya ba ministère de mikti type tima type ni ya la vada tala nyuru usuko bala bana sa tinga fa librin kin yirun ya sida na sa tinga librin ya yimbe modma voilà tia sidia somata hambanga utilise go quoi ya bunta somlema ya usuko tab hambanga a mesure dans ma la prise le main ti la wanyo sokwa wala yam nim ti pina ministère anda zabat ni type mura wakat ninga type mura wakat ninga ni na kame ta yikin dik bala ndat ma nan ti boy kiwu ta lika nan ti plare katwe voilà donc atun yi sababo ti matun ya soma ya sida la adoza hanka soma wa anan kuni busuko wani de ndakan tala wa fulu fuda team wala hin bonti tuberculose wa yinda type da yinda jini pour mbala apa yamiti ya yelle dina ahan ko ni da tima ni da han kulili fo to don tima la fo pa rowan lob kle wa yinga bala ko yuken na yokfo la ko yudo han yokfo han ko fo ko mti fo nan kim donc ni ne bahi tini da nyaban tini ahan yiki ya ma han c'est sur place la yamiti on risque mbebe ni on est bla en petit man bilu ta sobali ko la hampiga bila hampisi bikiwu ti ma c'est la kanam sa soba c'est ça ablatin ti pas la rale ma wala kisla ma mbe parba pousson bi fibrome dama tablatna indicti me suis ta yira la yemri ta yiwoto to objecti la ga na ma pa kanam so ningo ab twimi man doza han zeme bilu bala ntu ta soba man hatta wayi be wase ta asawa men kanam se ti ya propre bala donc ya woto ni le ministère la touma kay to bisabda ni ba tabla type bibki ha wala ne type ni vandi aye ka ki ni type ni vandi la maha fo minga toro mbang fo type soma ndawa na mahniba yon la ministère la zuluer voilà donc comme da auto demi bite la fi sore yam ka type yare ya auto fo hande nganta vrengna fo tengna kira visite do voilà machine dambi mi machine bala mam ne wete yawa mpe de bebe ya woto makro woglo bebe ya woto wuliram ti makda zihilma voilà mak fo woglma ya woto fo yon king machine yon king machine ma ha voilà te jehe mo en tarfo absente en gehe machine tunye ba husu ti ntuye wiligni da wala ba se sunra ba se yamimti wala wakat ninga nina kama ya wusuko nyingo mbonti cholesterol la ni ha ya wusuko twin nam se ni sala a hande be yibe machine twin le bingi hami ni sala jima pour kama niveau ya wana ale ben twin gi hami et ni sala sunu mbonti débit cardiaque a han pompe de jima ti keni organisme pour qui était ya normal bi be baisser la mi a han baisser ni la wat ni ya am sala vous tout le pelen yir sala bon donc wasaka nga machine nan to ko gi bamba fa yibe kenye nterengehe jima immigré cerveau ya soma bika soma atun le yibe ni nkinge nterengese bonna
wala puga roogã a tʋʋma yaa ning-bʋgo a tʋʋma sãn ka sõma t'a machine wilgdame wa kolopati wa nam han tara soba fa machine wilgdame wala a tõe n le yibe n ges sõora est ce que sõora sẽn kõt yĩnga énergie wã tata a niveau normal la bɩ la sẽn maan désintoxique dat tɩ a sẽn yɩlgd rẽgda n yisd yĩnga pʋgẽ tata a niveau normal la bɩ donc machine na n gesa woto la a ges ese sõora a ket n yaa lem bɩ bɩ a yaa foagra a lebga weglgo wala a sẽn tõe n gesa la woto an ka tun ge buning son la jingi ya ka tun ge wa hepatite ramba tara so ba bikata non machine ka tun ge hin tabi a ge so ati kala mam wilga ale tun yibe ni en kin ter nge he neda hankinna est-ce que wala neda pouraro a tara wa punna de bi be ka tara punna wala tun ge habam fa yibe ni en kin ter nge wa ruduma apare wa prostate ya wana a monta be ka monti risque bi bita a rat monte na nam sa so bi wakat pim pour bi a tungi wili ga woto fa ni lo poli a tungi hawa kadma est ce que ro kadma kitin ya soma bi para a kadma kitin ya soma a tungi ha mi ha wa para a tungi mingi he et c'est prolactine be yinwa dati ti roma hormone na kitin ya soma ta tun pam do bi a tungi be ngi he e yela tab han bebe wusu wa zo ngama si hantar wa parma a tungi ha woto fa syphilis rama voilà a tun différe boto ye la tun a tun wili ti zo ngama ta la zakala la zo ngama ma ha ya wusu ya sida voilà ni ma ha tun na so ne so ba la tun na bang ma ha ya ma bugula antara yampani maha bala ba fa manifesto ya tuli aha ya wagono koksiwa ni la hit ko pel rato to bonti route sinra to bonti short pisa wa na mo han bonti som pisa voilà donc aha ya wala syphilis yinda soba la himan bouton ma tora nti wa ma nura pour mi nga wazelem da zubi la handa kan tu ma na bouton ambi ti wakat fa ya notika setting ni ya syphilis ni me tu sala ni zugo tu mi wa wani nom so usuro wa yinga pour tu paralyse ni da tu ko wa zubi ngew ko tu le zugo wa ko ti zo da yiram minem zang voilà yam na manam tu zugo la bon zuko ko min ya naturel ka ma quoi ya yinga gendam sana hibo akritar panga watni inda donc la hawa ya syphilis atimi manta so ba zugo salary voilà tu attaque son la menga atu paralyse so ba donc ya ban fa tara han tu na manida wala prostate tun honda go ma hanta ni dia ma ka wati nkaling man sin wili ti mwatami la ni ba hibin ka milyon wa balla yilla ni ba han bangi ya nana wa prostate handa tin yokunida aling de mana mi ta so ba han king nan ti rude a han kan nya to king rude ma singi rude ma la tin a singi balla wud a wata manam da so ba kali tin gara rude ma so mai ha singi to bara ya prostate an singi monto la wa rude ba han tar foti fo me wek karatun dude ou bien zika be nan dude akatun wa wane mbo bangda bu so ta ham tuludma a ganda ba wala ni moto ka wengi wala ha weekend ni ganda ba ya wenga la rudma ha ka sifo sidi ba ham to week usko ka wengi abta ham tini sani nga organ da ma fami ya wani sala atala habitude namba donc wala rudma apale wa ba rudum han tala fo kidir ba fo yikin tinin duti fo yikin kinin duti awata yisaba fo minga ya rud penem so penem saba voilà alim tu wa yisaba bo ti prostate monte rapide la rud ma ha yibem wa ta niveau normal fo yikin ti ruda niwa ya la fi rudo la fo sa garata yo so ma hawa atu wa ni sababu la ma husu hali wa nam hasaba hati ni mi wani operation am wakati ni menga voilà donc bun fa ya tin sura ba ya auto voilà donc prostate han ndati yokunida amanda mi tasaba han yiknanti rude a han kan ya to rude malatin yi asaba han ka tipa pinima la ha watin jinibe wa yimep kal dudma la ha wala nasa damba zamana nimni yum han zekti prostate taraba bi nan ka taraba ma ab kitam to bod yogora
yam mi yogri wala yogna ya wa paste kan ya zonna ninda kama hambe pour wala boda bukuni re kuyi dala min bukani re yakar kuyera kafe wa yibe ning berinyu kuyera kafe wa zabli ning berinyu woto yita sababu éviter so bane prostate kan yokoni so ba tiki yama woto bala dan ti ma hala ninga ya donc wuli dem te ya beton serrant ya woto bala ya bunning balni ba han consomme de la brita bala yi bala tima voilà ya kam ni me hati on timi on manda woto la problème ka ningi de ba fi ya simple naturel asaba han bo wa woluna aha wa kabe mi ba alimentation na manu ya twimbi asaba han bo bala mani walurma ya rapide auto ta aha yikna kin bulurma la tiwa aha dikin nam boku bala nire nyakda ningri bin la nyuda rahman teka ti lurma libre wa normal la de prostate libre li kinga niveau normal ta vie a certain manda auto wayum pour wa fugul binola yibu binola tabu waraham pila nahi bilaham pisila yemri lati etina yili ti prostate ban ala wanyu ko bala ya ni yum hezek fa bara yampaye rikitam ti ya ni la mam binde wili da tima ya bum ya ni sal fa zulwera attention ani busro ta naturel ka tunna mahnida la tem ti wa bamba na maya ya ribu ka tunna mahnida ka tun man bayi wala ta yon songa sama ta pam la fi din ya woto ni wa yel wusuko mbeti tun jiguma tun ka ko da timi ayo tun ka ko da timi tun wili da so bala hanwa ta kin watu ngiri prostate montami tun so ka prostate ka mon yama yiknanti lure makalatin ye to le te ya woto bala tun wili ga tima ta kin ta man bala ma hata ba bebe 20 pami te won ha son biyo so kin d'accord la ma sine me le getan ya zalim pa ya waki ya yizu lam daraton wa sine ge so zalim ka asaba wata pa be wani wakil bi ba wakil pisi tun ayo fu wanta an kiwa bala fatin gihami o sanda tunda team tuhra kala tunda team pa sokdo fu donc ya wuto ni d'accord donc anta fo jetta me voilà te tofo man ni ma tungi ha ma huso wala asi ulikle ma ha monti dati ti ntun wa ni gutaw asi ulikle ha monti nga poso atun wa ni lut pene ma atun mi mani le ban wani wakat ninga nom so bu to on coin soba halti ni sukuri se fa zabren ti liber yelle se bonti gutun tala soba wasa kan ga machine tunye bam fa to boni ran tipe ti won ha son e be soba woni ran pam la fi na sa dama mana verso ya mikte ton afrika kwa ba point nti yit pinu hanka kema ya tipti mazing nam la kendat ya nyaka zing ya woto bala donc il mimite pharmacie qatar affaire ya woto wanti ya be ba fo wakir men han po be fakatu men pam ya woto la haji la pa wayam denga ti abada ti am jete vraiment ba ga yam sa dina yam sit songa soba yam ma na ton han type na lati elam ti ton type roya kawin na sa type roy na sa type roya ne be jindige bulan babi en komp tima wuliga ligidi lati elam ti atum kam la hambe ben tum ka so ba min tum bi mi yile wa bara fo bum na yi katun bara katun ko voilà amon yita man to wala amanda la ton type roka woto yi tun ya tun minga la fabrique tima yema la woto tun minga nan libin yel en jaha emballage ram la fanta yi propre tun minga nan li tijindi en jeh bada tun nan libin ko tima donc afa zang ya tun ne kitam ti miki fa tun na tun tara lohorombe en son ne busuro wani busuro wa be ni na timi yimin ntwinta wa kilo kwa ba men wa bien ka shiba wa kilo tilini am min kweti malade bo transport pa mun kwiliwa kalin yam na mana wana bo tinina ba ga wu mala min wu mata yiribi ani ba fa ya yama yan lakami tebe ami kablan wa wabi ntwin shi ko ba na ti mo ya wotu sei yam min handira ko ba na ha min ya akale tin kwiliwa ya tileti wakani tutun ibon ko tima la tun yedali ko bana nditin la kuisin donc raninga auto raninga ya auto tun le bin kibe an le yolo hniba ni yum hanzeka ni yum hanzeka ta pihnu ta han watun shi gwan da tipo atima ligidi bala dalam bal bunyinga
ton calculum ti kay ti talam nin talay ni noto moto son yiti ay ti ya han ka son blab cheikh dan bal inda sida la nit han to yum pino yele men libra wusu kamba yaran si problème da mal libra ko la voilà donc nani problème ba mala ton taxi la panga sing bona yolo hodbam damma ti pam ti ma yi mo sheli la ha ni ya watun hijiwa ton ka bala day ayo ami tire bala voilà ami tire tan ke tun tire ami voilà ya yimi pang wakat la wutu voilà ya wanid na ntal pang watu no yiti solo zugum bondo kuna ko la mi man ya sida aha bari ya tuli aha tala lafi dati yebe han kay mi ko am pa ba botu mi pang ko ya gi hisu sanga budo ya sida ko se kadam tum mi tinga tum na fo tinga ti bo sare yani na halak tinga la lug tinga donc ni ka tum la gi pindia te panda yeneta anora mo e be nam te amara ya sida la runete hange se ne ba fa nor mo ba bon voilà yam so hinna bangi ladi lamya ni wa hamuda aya ba sabab bala wa pinda nda goma bala ya hali ba general na on kiti to man wa kale ya ba fiu ma hu so tin wa mi mo nit noro hali ni ne min no kan na min lise nditim balat en korji hatta ba hanka stopa pine o mam to yam wala zonga ba sa nda goma yam mim ta tala ni buso zonga yam hana ki zara pour nge wani ko ba han ye pi wo bi pi ni o fa tala zonga pa gom na mbala donc bamba matun yi sababu wani ni ti o ya mas mi ya ban longudum atun yi sababu wani nura muri wa mam da ngom ni am syphilis atun mu nuna wa mu hambu na sobti ko hin kwenna atun mu nuna donc ba hu so be me mu nuna ba wakat ninga nina pour notre hantara wa ko huso atun me mu pour wa lo ye no wa famu nina mi ya libna ma yam mi wani ni nuru do ram ni wa ya sabla donc libna mata min be fo handi tawati wa han fulo do wa huso ya telephone ro mu bala ko tulo ya furi wa ay nous on mo te tu ka ma wa sax kan yi bo la fo habitude de ma wankiti nous la mo donc il y a auto ni nge d'accord ton mimiti yam spécialité yam sun to ngombu muni na lera yibu lera tabo te goma kaseye ya sida la bo ton kata lera yibe ya auto ba lera yela ton tara en keta me kaleta lera yemre ya sida ton nan ko yam nore tid mimiti ma ha ya uso ya auto la ma moi yam zi wa 1000 plantes ya sida 1000 plantes c'est dia 1000 plantes bi bon 1000 plantes ya tima yuri ya tima yuri 1000 plantes abon bon ti 1000 plantes latin yelam ti ya tu pour hantar pangu so la tar nyodu so ni ba poda ba han ka tun traité woni ha diabétique wa tan di 1000 plantes andike rahman tiaka ta handa montu so lita jo sigami wa tension wanamba donc a type de ban husu dinda nyoda da ge hun kwen yura kayati ya plant lam bam tuhurum be tima pokoy ayo la ya nyoda ya husu onti tatuto bala ya nasa da mahwa wa Senegal wa mikti Sénégalais matala ni kim kudu so to bna man étude nge mana wonti nimba africain ni ba yuwa ka wodi la bamba abni dia yum ka ba la zaka ngedin kinda to bna man étude me hanna nya plante la mam tala man 1000 plante ti ya ni la Sénégalais mala tala li de ka mahal hon ko si la nyunu gudu bu nyamna ki dam to ho yik li beda avndi sucre la blit kama la blit bumni fa kana ma de bi din ya ni ki to mina ti on trouver ni na wa mantima on talent type ni ba de la yura to non ko 1000 plantes ya na fawa la yura on ta to bala ayuda yida ti tuhuri na ko kalam taba ya ni la ton ko yuro to no wala mon ko 1000 plantes ni na ton ko 1000 plantes d'accord la esa yam yelam te esa ya hanwe kun ti yisi ya sida esa ha la te ti ha esa ha banyaka ti fa tara han tibde la banyaka esa ha na be mi ya mélange ya mélange ti tarbahi yimi hin tibde wala esa ni ya cancer la tibda esa ni ya éjaculation précoce ne yibin ta par zugun ko hona o le ti ro han na ta par zugu asira da min kin lo ma la yi no ko abra ha tu pourras pour auto la wakata hin yi kwera la de 4 minutes à 9 minutes
a han sing kan ma ko do nga dati ti minute ayenti ta minute nas mboya soma ma ta minute voilà c'est ça voilà la ha ka tin ta woto ma ha aya bada la ha wati yido to bon ha yido to mi wakat ni ngali ya bada wa azos permi wa hantara ta ka tin vele ha ya ti le tabibi ko do mbalo ya ra ila katan ning donc yimi wat ni nam hada para ka gun ha wati yemen le voilà yimi nga wa likiyam hon ko lebel lui din katali nyot quoi din di fa tala ti to type ni ni hun ka tun ko ha para zugwa ni tala isan namba ndikni azos permi wa bam tala timi to biuda ti asonwa da ni lorbisa quoi dadi lorbisa ya wusro ti koma ya wusro yamim ti rowa a lorbisa dan ta milieu pisi kan ka tin pam lorbi dadi ti rahmatan pour enfin lorbisa min tin multiplier le 20 millions ko bisi la yam matin yam tin kin ka ta dormi lorbisa ki demi tun ya waso nga ba sababu bala zo nga ba mam da gom ka atumi ta zo nga hantala ta zakam da lambise bala ya reponson la lorbisa vie ti koma yo yi polo zu wa kan ba man ki par rapport au donc a han ka ta milieu pisi wa ka tu ti par rapport am dormi a tu ta milieu pisi wa mi la han vi wa son ra ka woy a han vi wa han ka ta pisi obla nu ka ba pour ka tu ti par rapport am dormi woto lo rol poli e anyira robisa nyira certain ta kwa ba pour pisi obla nu ta han ki par rapport au betu yi kin ti yoni ngi ti valop ti pourra pas me indiquer a mata pour te yo siglo so ti a pour normal ni ya woto ni rin kite ti yimi tala tim tore ti a han traiter ni ti ne ba pam dorma walok ni ka tala dorma wala lok ni ka tala dorma tim la yinda la ne tun de ni gi ha mi ese zonga ma ka tala so ma bala zonga ma han tala so ba yam han dik ti ma dileton ko atun son wala moi han ka ton son ngai donc erreur kan ga jinda wusorti ni ba wusorti pitata ka tun yi to han tabal ngeta so ba ka ta dorbi hi bi kelen ko lo bi ha titan ko ta tlik vitamine dem la bon ta di velen waye zero ba ram bebe wa ya la tem ti walu sin han ko ni nida atun yi sababu bo wa ro ma change lu den ki di lu sin han tal bi nya to ton tipa ab han ba ta han ko bala watan kale tun tipi a watan tun sama ro ma c'est ça nit mi lambis ha wa en zabne ab sa linga to ton tipa aban ba ta awali bo lambi yanga alors ma change ali bra puso quoi tu vas le brailler là ne bo so ma nyo to lambi wali bra yemli o do fa han bi tu propre ayem ra kenga bon ya woto ni ayem la minima woto bala voilà ni ne minga ma tu yo kolam ta lambi sali bra bon si wasa kanga alors ma change ka woy il est apam do ya to yam tin tip da la min tip da ti ka wum vonri woni na mi ya ro ma wakata bal yam tin sal han do ayinga pour tuluma yi da yin donc alambi se han ki pour on to hanka par ba hanka tin ran yisa mba ha pour moi tuluma to mi sam lambi se tale ba faado ni bulun kale tin pam do mi a han le ba faado kale tin pam do mi ni katal solution avant tin manta so ba pam do mi a tin ya rowa talolo me yiktin ta tin gan par la katal soli lobil ka tin jindi donc kele ya to ton kin ren ki par han do biga ab sharin gi ham ta yi helam bi hayinga te apam la fi voilà han le men kele kini wa ma san yigdi wa min tin na ma pon sami wa lambi la di lam tiya bonna e calculer nal dam nyam pa ni calculer nal la ya kuul yi ya ambition la katal ru ki ngoy ta a cikin bitiyo pour a han bebe ma hawa annama da ni wusuko a tun ta soba route jim a tun ta soba route lur gire a tun ti a han a penan ngodo bugum a tun zabdami a kurna en film da asera donc a tun zabda kilo ti wa fa ya calcul le manoto to ba han ka ban ko tim to yuti calcul le lo bala bi abi bi ne bal hali namada so ba ti mi liya yella to nyam payen donc itamti yela ya wusu ti katin gomen se quoi den han ko ki ko pati wa pourwa de kana le wa pam gomen kina ay ya bagon se mon harabo namte bakon do ho voilà ko pati wa ane fana ma hala ko pati wa la ya tun wa man le sel san yeni bala nyam mimti mo hamenga pami ko pati ye gunin c'est ça kami ko pati un type mona pami ko pati
la tõnd ning wã sẽn na ne korengã rẽ sabab n kɩte bala mam kalm mam tʋʋmda ne roabrã goama wa mam sẽn togs yãmba rẽ kɩtɩ tõnd na n maan analyse n gese yaa mam bʋg la f boon tɩ kolopati wã tɩ b yetaka t'a tɩɩma t'a yaoog n namsd nebã la a halkd nebã tõnd wa mikame tɩ yaa yẽ la bãn-gõod sã n moosãnda boon tɩ bãn-gõodse hal sẽn woglge a yaa bãaga t'a tõeme a tara a sĩig rẽmba tɩ sĩig bãmb sã wa be ne fo probabilité pʋga b calcul dame ye tɩ tara tõem tɩ yaa kolopati n tara soab m tõe n yãka bãmb bil sẽn sõde ne tɩ ne ning fãa sẽn wa mik tɩ rẽ tarb lame bɩ b tõe n consulte n gese wa consulte n gese wen ka kolopati wã n tarba wala la tɩ yeelame tɩ wa ned pʋg sã n kuite ned pʋg tɩ wa yõsg n kui woto bala wa rɩɩb rãmbã sẽn dɩ la wakat ninga pʋga me n kuita wakat fãa pʋga ka zɛɛd kuiise sakãngã rẽnd tɩ a vees n ges wen ka kolopati wã bala kolopati wã sĩ a bõnda yembr la wotone a modɛl la yeela pʋ-koɛɛngã ned pʋg tɩ yãkame n yolsd n ka basdẽ tɩ wakat fãa yẽ pʋga yaa koaa bala wakat kãngã rẽnda wa tɩ b gese wen ka kolopati wã n tara bala kolõ wã la tɩ kolõ wã la yã bɩdrã sẽn be pʋgẽ yaa 1 mètre 50 yẽ sã wa ka tar laafɩ la b sẽn boond tɩ kolopati wã ale kẽ be n tar yu wʋsg n pʋɩ modɛl wʋsgo bala yãmb ning tɩ kolopati wã yembr yaa a tõe n wa ne bãas kobsi la tɩ nong toor yĩngã pʋga bãmb kobsi dẽn ned sã wa kɩn t'a pʋga koɩtẽ tõem tɩ yaa kolopati wã n tara sẽn le paasde ned pʋg sã n yolsd wakat fãa n ka basde yẽ me tõem tɩ yaa kolopati wã bãasa tab n be n maan woto wala n boond tɩ maradocrone dãmbã ne laal rãmbã bãngrã bãmb fãa tõeme n kɩd pʋga yolsd n ka basde la kolopati wã me maanda boto la ba bãmb fãa kɩd yaa pʋg maas yẽ n bala dẽnd wotone wã ned sã n leb n maan we-kɛɛng tɩ yõ-fẽt naade ra tɩ yetɩ a sã maan we-kɛɛngã a gɩtame tɩ yaa wa kãasendo n tũud n yita sak-kãngã tõem tɩ yaa kolopati wã n tara soaba woto loogr poore n tõe n maana we-kɛɛngã tɩ zɩɩm tũud n yita zĩ-gɩrs tũud bilf-bilf n yita sak-kãngã tõem tɩ yaa kolopati wã n tara soaba la tɩ tɩ yã bɩdra ka le tʋʋm sõma ye problème n be yã bɩdrã pʋga ne la kolopati wã bala wa nina a tõem t'a pʋga wukde a sãn dɩ rɩɩbo ked n yasa ne a pʋga balg sẽp ka sigd ye yẽ b tagsame tɩ bõe yẽ me tõe n yaa kolopati wã n tara soaba nina sã n kẽnda a pʋga wuka n bala a ka sẽede a ka zota a sãn dɩka nug n wẽeda pʋga woto yaa bim tɩ yaa pems n bala rẽnd yẽ soaba me tagsame tɩ yẽ me tõe n yaa kolopati wã n tara soaba woto loogr poore nina tõeme t'a a zot wakat fãa baakari a sã yik bala yaa zoadg bala donc wakat kãng fãa b tẽedame tɩ bãmb dãmbã fãa tõe n yaa kolopati wã n tara soaba woto loogr poore nina a sã kɩl bala a basda pemsmã yaare yã mi tɩ ninsaal n segd n bas pemsem laafɩ pemsem basbo yaa noor piila a naas par joure ka segd n yõsg woto ye nina mengã sã n zĩndi lɛɛra ye tɩ ka tõe n basa pemsem yɩɩd woto menga donc yaa kolopati wã sãn ka ta pile naasã sãn ka ta botomi tɩ wa yaa n boo wʋsgo wakat ning me tõe n le wa yaa bãaga wa tõnd sẽn gom wa kolopati wã sã wa kuiisd pʋga wã a sãn kuiis pʋga wʋsg yaa nina menga a ka le basd pem wã a tõe n taa rasmã wãn meng n ka bas pemsẽ yẽ me le yaa kolopati wã sẽ tola yẽ me yaa n tõe n le wã ne t'a le yaa bãaga wala donc woto loogr poore nina tõeme tɩ rɩɩb yam le wa ka le tara ye de temps en temps fãa rɩɩb yam le ka tar yẽ b tagsame tɩ tõe n yaa pʋga roogã yã bɛdã n tar problème n boond tɩ kolopati wã nina a sũurã yaannam wakat fãa sũurã yaannam wat yaa sũ yaal wakat fãa tɩ pa mis yaa bũ-ning yaa wa tara pʋga wala donc sak-kãnga b tagsame tɩ kolopati wã tõe n maana wotone kolopati wã tõe n maana woto kolopati wã le tõe n wa ne rʋʋdmã problème dãmba a tõe n wa ne pʋga zabre bɩ penna zabre a tõeme n tɩ zabr wa lʋgre n tɩ yɩɩda a goabg lʋgrã rɩtg lʋgrã me tõe n zabdame wakat ninga tɩ ket yaa kolopati wã la rɩtgã sã n wɛ n wa zabdẽ a tõe n yaa sõora problème ma calcul rénal bala calcul rénal a tõe n zaba goabg lʋgr wã n tõe n zab rɩtg lʋgre la masã kolopati wã a tõeme wɛ n zabd goabg lʋgrã la tõe dat n kolopati wã yaa maas n kẽnda yaa mam da tʋg yãmba a baaza yaa pemsem sẽn be yĩngã pʋgẽ wala bãn-gõodse nina zĩ woto t'a lʋgda yĩngẽ woto bala n lʋgd bala n kẽne meng t'a kẽne bala nina ned a yõs ye wa mam nengã yẽ menga
nugu wa yik moroto ti bam dik bumbu on ko nugo ti ya pe he bal yi fa ba jim ka yi ba fi yam nan to banga yo won donc ya yel swalma ti katin to ni ta ton dire hanka ni ni himbi da ko pati won tuen banga ma explique na ni da hanka bi ko pati to bango moto ay tam ti aba ba ay ya na ma ni do to donc akata le ba ga kibaro ba ka bi nam hani ba li ko pati wo ba nga ti ko pati wo wat ni ba husu ko pati wo ti wani puzap kenga atu mana pour no roto te tipta so ba yung no wini mak non ko ngdi atu kinga yoro wa entren kal yoro to te so ba fu mali ba touro hatta tin ti asman tala so ba de temps en temps fa ya asman bala ti ya asthmatique to bli ti tan waje atu ni kinga zugu anti mana so ba sinusite ni na sota pusok fa tala ni yenga yamum da gomda so ma ni na sota jang me nan kata ni na hanyei ma hu gomda kata ni ne mi nga hamandai ni yenga bala tu wani nom su ko bisiw ni na 20 mana sabr zugo mata mana sinusite lam ti katu ñu commence ra katu so commence ra ni na atu mi bahlinda zabda puran futuro bon filim bibinde ti ni na ta azabr seran ka bahdi lati ti wakat ni ngani ne mi yibi mana wat pang tumde ti bunin yikku ti ken le bar yelle te bete yawa eni diskali la puran kwa mani tini gindi ti mana bointi boima aha tatu ning batu hanti bani ko bati wati la hawin rese bati ti ma yemre menga ya ton ti mani dai wa mamwa yelam te ti kala tin jo monte la ton ko hanya taba ti kingam to bit eni diskal tali ti nenon kwense kwa ba yiba suka donc to nyak ni monte zo mo la bo donc yibe yiri ni kala tin man bafi ni han zabde ti mam kita wali ti ma ande tima mana la hon rese yimi nga woni ko monter fibre dikati ton si ata petit problème ka donc yam pani sida donc wiligami la minga ba ka bien kata tim ti wona hu wiliga so ba tima bala 20 pam voilà ba na sala ibi ti ba ka kata tima ya yimi yibi le pa ma timwa o hepatite C wa blem kata timwa ni le ya danser yi hepatite C fa la runa pa ma tim na sa tinwo donc yam pani donc ka gidra ni da wonna mo wuli ni ta a 20 ma quoi donc yi ka gidra di ko le pati wele twimi nzaba ni kilo hatta ban ka yikpin be a paralyser so ba a 20 kilo ko bran sam to ban ka tiwa ni sundu bi ka twin ma attaque ro ndi ma kirba ni ne ta voto ko to bal voto shot ma ta zaba di kilo en sikid hal kara fa ni ne min a twin singa hal no kan kanwa lobo fili oto wata yi hala yubulu lebron to nugo sigi sa kanga yinga pusuko temperature ne pusuko to mi yitaba atun sanda wakati fati yinga pusuko ya wa bugum bala atun le be jiwoto ti ya wani yinga tomba dam ya wani ban tomba da yinga biblique de bumun ko hoda wa gon ko hoda ti ya kulo peti wan tum kanga atun le be bahanin kingi ntanga walam dar kal hawa bugum wa hawa mana soba anemi koms on comme ça so ba jima otola manda manam ti kala hankina kala fa ya wabsa da bumu funi karsa am singo to no to hanka link pinda to paralyser so ba bala pankare bi bayi likidam ti kanana yi kulu pati wo ya aloti ma ganir lolu takati akati tumi kulu pati wo yokne ko ba bi wo fa akati tumi lebra liti pour pili ngensi de mbala kala to pareil ti yam yo mi di parba sunura ka ta la ligidi bi ya bonnay parba tin pi de zaka auto bale ya wusugo ti ne ba yo liti zaka vi sunu po ro ha ya robala ti tumbala ayo nit fa yik fa ka fi wata toto zamana GMT problem ka la ro ha ka tuma ati wa kinda zaka po de parami zinge de ti awana libra nyisaka ta lidiga nku su to ro men yam bani sida donc ya woto ni ko le pati wale ben twimi yibe ni an wani ni to wa road ma basi tata to ni ko le pati wo tabandi ko le pati wo bal be so ba woni pa minga likitami di ko le pati wo a han yok ni da ha na sal bangla po ta ham ta attaque organe ni nga ponti yi da ya sona yam yo mi ani bi sona mi ya tum ko bi sile sona han zar nino pour bunka bebe ntumne lita sonray la yon ya gazim be pour wanka yita a attaque da sona a attaque sona tiam ka yik pinin lenga a tin wanam saneda
sũur zob sokda maam n gete bõe yĩng tɩ mam wã yãk bã-kɛg n kãngã n tipde tɩ me tɩ yaa sẽn namsd nebã yaa tõnd me ka tõe n kell n zĩnd brakoise n basda a namsd nebã ye rẽn-ki tɩ tõnd bao tɩt buud toor n ta tɩt piila a tã be ne ka ninga sẽn namsd fo wala tõnd tɛtd fo tɩ wẽnd sã n sõnge fo sãn da ka tõe n nogs pag sũuri fo pagb le kẽnda n bal raag la b laade ne pʋg taab tɩ sũ-noog be fo sãn da ka tõe n maane n tʋm tʋʋmde wa nina menga da ming tɩ kolpa tɩ wa yaamsda neda t'a ka le tõe n maan baa fo kad fãa yaamse t'a ka mis yaa bũmb ninge rẽnd sakãngã a sãn dɩk tɩ tã yaamsã na n basa lame t'a le tar pãnga kolpa tɩ wa le tõe n tata nina gĩine tõe me yã karga gĩindbã n takd n bala hata ka le asa nina men ka le tõe n kẽne tɩ rẽnd b a ree tɩɩmã a yũ tɩ karga le tẽ bala yaa propre nina b tebgda la a zãa nebã naas n wa ta n kẽ tɩ tõnd sã n consulta ne machine mik yaa kolpa tɩ ya sãn kõ tɩta bala semaine nina wẽnegd n kẽna semaine tɛka yãmb pa yẽ woto fãa sẽn tar kasɩtf tɩ be dĩnda ninga rũnnã b tagsem tɩ kolpa tɩ wã yaa bãasa balaama yãmb ne bãa buudb sõ tɩ b makãngã tɩpdame tɩ ka sɛtẽ a tara liaison ne kolpa tɩ tɩ kolpa tɩ wã n be be n sõoda bala yãmb mim tɩ ninsã linga pʋga microbe rãmbã sẽn be be wa yaa microbe rãmb sẽn ta bãmb billion pisnii ka million ka milliard yɩɩda wod billion yɩɩda milliard bãmb pisnii la masã kolon wã pʋga yembrã yaa bãmb billion pisnaasã fãa bee kolon wã pʋga n yaa bũmb yaa wa b maana association tʋʋm ne taaba tɩ b sãn dat n tʋm sãang bɩ b na a taab n tʋm sãang dẽn pĩnã nasaara wala kõ calcul la pʋg tɩ kolpa tɩ wa sẽn tar population mondiale yaa sẽn ta wala neb koabã pʋgẽ yaa ne pisnu la rũnnã wã b mikame tɩ ay pɔɔda ne kolpa tɩ wa sẽn ka tar yaa sõor taab bala tõnd bãngã pakame masã tõnd na n kõ kelgd gɛtba tɩ b tõe n boole n sok lasgi la ka ye tɩ lasgi na n tɩ pa plateau wã zuka ye tɩ pʋg ka be yaa yãmb boole me gom yãmb sẽn tõe n gom bũmb nina tɩ lasgi lok yãmbã tɩ d gese d na maana wãn tɩ paam kẽng donc tõnd bãngã pakame yaa pisnu la yembre voilà donc tagdame tɩ a zoe n be bõnna zugu écran wã zugu bal tɩ deba tõe n boolame dẽnd na n continue la sõasa d na n gesame yaa bõe wat ne kolpa tɩ wã tɩ nebã bãng la mam datame tɩ yãmb deng n sagl nebã yaa tõe n maana wãn n gɩdg ada fãa n bõs ka le tõe ye yaa trop tard voilà yãmb pa ne tɩ tõnd sẽn dɩta fãa lebga OGM ka burkina ye dũni wã zãnga lebga OGM la sẽn dɩtã rɩkɩta masã tɩ yãmb ni peoru yaa b sẽn kood bõnna soja wa zĩiga b gesame tɩ yʋʋm pisi tɛka neb sẽn be ok ned n be bãngã wã alo yãmb maase d'accord donc bɩ pa émission wã zug yaa ka ne émission wã saa bala la a gi na n kõ numéro rãmbã la wilg bãmb sẽn be zĩnnã fãa zãnga voilà y bark wʋsgo ami rẽnd peoru wã b gesame tɩ neb ning b sẽn kood soja wa zĩig ninga n zems kilo pisi tɛk neb rot sẽn da be ba yʋʋm pisi tɛka fãa kiim produit wã b sẽn ningd n kooda a gaza sẽn yikd bilf-bilf tɩ bãmb vʋʋsdẽ n fãa kiim tɩ tõnd yog n be ka yaa rɩɩbã tɩ yaa mui yɩɩya la bõe maan bõe la tɩ tõnd tar yẽ rɩɩbo donc na n tõe évite wãn wãna évite goana maana a wãn wãna ka tõe évite sẽn tõe wala bũmb sẽn pag ne flacon buudã wa boisson rãmbã sardinã bũmb sẽn pag bat pʋg buudã fãa yaa tɩɩm la b ninga tɩɩmã ka tɩ n bala nedã sẽn yaa bel na n ka na n tõg n koɛɛ ye la yaa a kẽedame a takd sõorã a takd yĩnga n na n wa ne kolpa tɩ wã yaa rẽn kɩ tɩ kolpa tɩ wã évitg rũnnã yaa toogo mam sẽn tõe n sõng nebã yaa bũmba ye a sãn yõka fo t'a na n ka yõk fo rɩɩb rãmb be tɩ fo tɩ n gũusi tɩ a ka tall pãng ne fo bɩ a ka tõg n yõk fo ye wala bõndo pipi wala rãama m ka yɩb n deng n sõt bãmb ned n be bãngã wã alo alo ay kibare Rabi. Yam yule sonore. Tunggu Abdullah. Tunggu bubo tu. Ayam be bubo. Yam tidak ada yam sosraya. Barka. Allah fulani di dunia bi gunan ya da ya bara ramla. Ah ya sida. Wala sosra tam yam. Barko so. Ndala ta shi kun gese ya an ku wa ko ina ni ngalam da ta shi kun gese. Kawme?
Ah yam la gi mbezini ne wa. Ah ambi wa jinde ni ya. D'accord. Donc tonna Moham Thiam ke le pa émission a gesso zuya. Ah? Ye tonna Moham Thiam pa émission a gesso zuya. Ah. Kala émission a sabo la gi na wuliga mbezini ne fa la coin numéro ram fa. Ah OK. Voilà, barka. Bon, bon. Voilà. Donc bobo da mon bol ton. C'est la donc autour noir. Et à sabaha évidemment ma nyungu. On pas cigara. On va pas comme da dollar lam le wendi on. Bam ya danger permanent. Voilà. Din à sabana évite bamba. La évite majirama. Ya minti majirama. A sababu on comme hoton ropa minga. Abhanda tan kisirulumnun biyak da maji balon ko mo bam piga nyunuga ay apon haminem do to batano ban keliya bimri balankinda ti pa batala nguyungu ningiri sinida yo ya tro pa katun tumi fona hala kro yo ita katun tuma donc la ninga maji wa mi watani ko lopati wa be zabat ni sonra kiro wa bo yi bam la ram dam bo kilo wa ya bonno yiblo yubul biya bon ti yikibi on kalinta nyuni ana fa ha so ba so be chunglu mengo leni ya danger allô C'est quoi? Ah yam gase On a fait là. OK ton bene yam ami Pour la guerre. Hein? On a quoi? Il est pour la guerre. On a quand on est là kana barka Allah na ri sabli mo ya an do to to de ba ko ko da son do barku so na ti ni so ya sa ta ndi sabli mo ya sida on so to ami barku so barka leno to lo wor pori et un concert boude enfin sabana éviter la boisson gazeuse la man et boum par bala bani sana ibi yaka boisson lam sana ite no te a boisson kangawa tinye ka dal problème yi abna makati ka mi ba fi la naturel boisson le be naturel la jus de mangue là jus de mangue tinya mamani zakambi biya ham manam para man burkina ka yeti para bat pour para ntin digli yum nan ka samwe aye bam man burkina ka ya bam tepta bam ko kiwa na bi mo kiwa na bi kiwa yo bala timi na zanta kiwa na bi kiwa yo yam ha yik mana mangi ko mi am zakin digil da mata ya zanju zanga yina yam na bangti naturel la goma woto son taba la ay fa ya yeli yang bal fa ya fo ne fo liung bal voilà timi bebe bala allô ouais kibare yam yule sonore orga bla patap OK ton kele dayama orga bi patap ton umame yam bona ton ye yam kubri ton bona kubri ouais ton kele dayama OK ton na yam de ta non zigale bod nambange allô d'accord ay kala kabala na banga ziga yam moyzi ninge émission kala bili bala la hagi nan tok sap mbezine fa zanga la comme numéro ram tiam banga la natia ne bati yam sambolere ne yam ki si telewa yam anka ki telewa yam sangom na ton ka wumna nget ton mame ka wumni donc a katar yore yam ki re itele o buru zanga les bolere wa ton na wumata absoma den les pardi ya beurre et ni bonna ni mayonnaise bamba kulupati soba akasira den di bamba ya mayonnaise ne man zakon mayonnaise ne man zakon nya gala ne bonna na ram papa kulupati soba men kali gel dordum ya ni la yella donc tamia ti raninga e ma ha yok ne desea ba libra membe ba takle twindi o ko lo padi soba aka nyurbi himi wa diagana ma yaoud na ma ha nyuri ma agrave da akawa voilà donc or yo ya riben tar vitamine da mo oui ya sida la ma ha yok an sewa ya libam kane sem hedne
Yampania, ti wayam handa motori, un suide et sans hasson tun, yam tun de sason suidi. Yam passade suidi sason yaro. Net han suidi sason yari, tiniak sason ya fiable suidi. Mobile wana waki wayum piti on sabaki den kinda. Don ni sala mi yautu. Kaliba hambe dunuzu go fanje hen adam bi hafai. Kaza alditali kan ati noma, la nom ne fomi. Organisme ka yemli. D'accord, monsieur Ouedraogo Mbebangoa, Bam Bonaton Bobo. Monsieur Ouedraogo, allô? Oui, je suis là. Yam Gassé. Exactement. On a son de la FB. C'est la même chose à hauteur. Ya, Manere. Ce sera pas ton d'avant. Barcoso. La, à l'église, on va dans un modèle mignon. Comme dit, on a eu tout, oui. Ah, il va faire la rame d'interdit là. Il va faire un interdit pour maman, on a dit, vraiment. Là, you know, là. Donc, quand on a eu. C'est sinon, mais il fait pas que tu me dis, Sonda. Ah, la canana. Quand on a eu. Donc, il faut qu'on ramène la semaine qui nous parle du type de panga. Qui nous connaît pas ça là aussi. Ami. On est face d'angrais ça. Ami. D'angrais, on est ça. Barcoso. Ibarka. Donc là, il y a un moment là. Il y a autre. Il y a autre. Donc, auto noir. Et nankin ani libre en bayeha. Wa terre d'era. Ko lo padi so ka serre di terre d'era. Ah, continue di terre d'era. Yam mi buni no amani. Ba na accélérer rapide. Mana ballonnement na mo win nam sa touli. Donc, ko lo padi so ba aka serre dan wa gel dugudum. Aka serre dan di terre d'era zindo. Bumu kini terre d'era bout fan ko lo padi so qualité. Voilà, bumu kini bin bout fan. Yam ni ba petit mille kajua sarabo a pigli a masa a fura a basi a zomkom ko lo padi so ka serre di yo. Anu rafa. Oui, a handi timbala na wu malam yam yere mbati ko lo padi so mi aka ndinge. Ana to sata ba. Banga kalatai a handi bal na ni na banga na katar pangi la handi da banga na pa ma pang totom pa namsa voilà la hamba bamba en gunsa min wusuro nyoka minga yamni ba banamburo ban ningede ndoro de jin yopa ni fa ko le petit shop ka serden di ban bonna ba bitazero ayo banamburo banamburo ya ni boulevard bamba ko le petit shop ka tun di bami wadin ti tabita sin do wakat ninga ni na minga ba kama na sakab minga a handi ya yelle ya boy sakab la serden di bon ma ya ko le petit shop han tun di sakab ninga ya fonu yo. D'accord, monsieur Bandé Bontono Barsalo. Monsieur Bandé, allô? Voilà, ça, il y a le Djongo Mani. Allô? Oui, toi qui l'as dit, voilà, mais ça, nous sommes dit Djongo Mani. Ya mamma ma bala ngomda. Oh, ya menga ba bala. Wala ya menga ma bala ngomda. Ya buga. Bala woto anchima ta kawta meta yupishi. Aye, woto ya. Yam na pa kel rezu la gina wa torsa numéro la ma torsa ba mbezine. Ko kabe tampa wi tam toria no. Aye, yam ba ga sembala. Ibarka so. Ina ko yitanga. Ami. Len ya woto ni. Asilmi yelam ti ayi ba balla woto. Bon. Yam hungom na ya ayi bala. Donc wala libre ning fa han twin asaba twin di libre ning fa ti namsa wa avocat ba ning di pe on di ton ko lo padi sob handi on atin nam salam o ko lo padi wa hanta ni ta yurjima supa wuso ni wat ni gine basa bala mi te luna ganar da jima ni formol ndali ki ngi kunta la pon ya ti yam dikin ning libo ne ba handu di ti wata ni gine basa yam ba ni ti ya mam yeli yam ya tun di ma linkit ni handa ta yura yiwo la nem supi nimna ka gidar ni kolo padi sob wusuro en tiranta nim de ki pala no roy d'accord OK way gira mon bonto no allô monsieur Drago kibare la way gira ma ayu am kema me OK ton bene yam mbayarga le dio so ko pour la attention ya aye yam ne so yam be pour moi alors pour la dio barku sriya ana isa ba me yel se bo so de aye d'accord on a dossier on a bien que on a comprendre ami
sa pa ma ina na ma na bon ta ami mam nan de ga do sa yak ko la haji yen ka na na ana pa na na ni ke da fi ayam na pa ma numéro ra ma ok barka e barku so voilà donc rin ni sa al handat pam la fi nundo zamana rin na mi wo fu handat ma ngi ndibo mang wax na yi kan na wa to na ka pugulu ga ti fulanti pugulu go tore liblam ni fa fo handata din fo kinga ti ho an tan dire kan yam ni himbe so zuta fa ya ham pugulu ni kalbi da mala titan abetam ta ti ma yi min ba ya jini ka tun yi zangi ka sardi ba han kitabe bala ti mana tun ye yi zangi donc ya lin kité ti bum ni fa da vitamine te gom ti talent ti pe ni ba pinne luna wo so fa de bra poison auto le rôle pour lui ko le petit sob na mbo seblen direlri en golode li kanga mam diwan nam sama ta yak nyimba en talin wati pam libninga kanam hada wala ka jinga namba bam kanam hadniti d'accord monsieur Maïga bontono lewram bontono allô monsieur Maïga woni ci ware la fe be mela yamma wallahi soma wonna songodo amina to ga lagi to orawa to na ki shambala wallahi ay wonna mo ga yam gana kiye wallahi to ba ba na po lagi barki zoya ele to na mo hon ki se lagi numero e kara zugo han bare ton tienta o mi ku da me ko donc ton to ji ya ran be so sa bota yelo pa yak ningi da donc na kitam tilahi kele a numéro ra mala hambe bewa yam kane écran zugu laagi numéro ra hambe be way voilà donc yam nan kele ngehendi kame yel kabe la laagi numéro ra ma fa la numéro kabe be yam nan bolo kapam la hagi voilà aye ay kabin technique mana nere donc kelum cour la hagi barka den otono wa ton africain ma ton préfère dam ti ton mobile tunu wotu sey esanhi bi gasoil par jour la ton mi yon kati mboli son hanta ko bi sindi yampani su sanga sida ton genre buninga ton genre hatun man dalam ta ni ba mi eta wi henge wa tu pour jinginda te be ti ma wotu sey ti abarato ma saba fo hin esanha mi mobile nan wa be wa men ya ayi de tout ce yibo ti fo da biti me tout ce yidi fo men ka tun dai wuli gam tun nature men tun ki hidi men ya la fi wala fo ta la fo ke mobile la ka gom de kwa asa ana yak wala million la mama ni bumbu la ba heta yak wa tout ce yi men ti pa men bile ba yelle hati ni na tin ba men ngan lo ni te ai ti ma ga men ka kyang bote la na wa kyang mo yon ya lin kiti mam nan tal sakal ni ton Burkina Bema abang ti bam minga la pipi way guira man le bon ton no okay allo way to ven ninga ya kibare mbayada mbayada ça va oui ça va ton kele rayama wala yella tin ko e gondo ven ya ne ko to ven ninga quoi ya sida wallahi son se soma barka parce que don le o gat ninga don ne riba ya o mi adam tiri kanga ko ne ninga la fi ya ko wa gat ninga don ko miti ikan sa number 21 yela tawa ko ya sida la donum pam ven moto to na kele grin barka ambo bam banga fas xamela to jewu mo bam ndati to ya auto donc la yi ton wakata me tami yele ka be kata problème mi donc ha boto na pousa ne ba la le conquera ne ben dikri mam yura mamam tipura yuri en kene sa jin ko tito putin namba ne ben kin be tin ko ne tito ti ya mamam tuma ba ne ben lekin jin hata am ti ko ne parap tito to bo no to wani titan to bit mam nan ko so to bi ni titan yehi yam mi to ya jini mam ne ka gilgi ni titan ko ne mam jin ha ya jin sai ya kar palwa ya paspanga ya woto donc ne ha gilgi ni tito ti am de ti alhagi bande tim dalire mangati ya juni be ne ba yam andar bi wati pour jingi tin la baham yam
kan ya contrefaçon donc yella la woto yam te wuli ziga paspanga ba paspanga ya paspanga yara sera ned han tabala un ki paspang pour yam mi di paspanga ya la bi paspang pour a han ta paspang bal territoire itala ta paspanga yari abna wuli la paspanga yari a han yisin be ma ha itala ta ala giwan type de radio tin eta ha tinna ya minute pour mba to mo ni ha tawa kelem pinta ba voilà lati lam ti tunon bi eta ninga ya hambo ti bonna francophonie wa eta kudron ex francophonie voilà francophonie wa ndabi eta kan ngalon ko ti donc ya yi bala hanta suka yiba suka ya francophonie wa eta kudro ya radio wa tingla la haji wan tipna ya minute pour mbala isuvita sabali ngam passeport yara bala an bang be sekam OK donc numéro ramala hanje mbe écran zugala ikana wiya namsan le tok se yam kelen dik numéro ramabe la ton nan kelen pousa han boluba han ka ton boluba nan pousi la fanzanga la le pour la hagi voilà barkuso ton ba habiyon wazinka nan ven ton nan konton la fi te wakato nina ton riba menga ya ton penser la ton kamie ton tiendam tia nina ritam ta pour nous côté tara la fi tu yole ya bar kenna donc ton nan pianga ya muso ton nan pousse en barkuso la pousse nge heb ton na la ton tap sekindare te wona sakete le wazini pamba ne la fi so tor so ngese na mana wana pam sore ntumbo la fi wa te zamana boda nepsentar la fi na tume mana zamana donc barkuso wona ko ni dare la fi